guys! Good morning, blessed morning everybody! For today's video, ayan po, nagpapakain po pala ako ng aking munting baboy. Ayan. Lakasan mo kumain din para mabenta na din ya. Damihan mo yung kain mo para mabenta kita. Daming utang ng amo mo. Laki-laki mo na Thank you, Lord. Thank you, God. Kaon lang. Adi man po ano ni mama. Busay na dig ha. Kay mahal ang bahog ta. Hindi ka banda budi kasi damo da san hamorigas. Wala kang water? No more water na baby? Baby, oh my goodness. Damon lamo. Kaluoy mo man. Damon lamok. Mamaya ako kamo karigoon ha. Busay na. Yan, busa. Yan guys, yan po pala. Thank you Lord. We have 2 pigs here. Yan kay mama po. Sobrang laki ng baboy ni mother. Tsaka nakitan ko siya guys. Kasi po, yung ano niya, tawag sa ni ang ikog niya putod. Yan po sa akin. Panay kaon. Wala na tubig dek. Okay, bye guys. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and of course to subscribe my YouTube channel. God bless.